Guys, magandang araw po sa inyo. Magtagal po tayo guys ng guys, suspension bushing ng Toyota Corolla. Tapos yung axle bolts guys, tanggalin po natin. Sama nyo guys kung paano magtanggal po at paano magkabit. Salamat po. Yan guys, samahan nyo ko guys. Magtanggal po tayo guys ng axle. Ito guys, axle bolts. Yan, palitan natin guys kasi punit na. Ito yung cause guys na pag pag nagsisiko ka guys, tumutunog. Ito na 'yon. Tapos guys, tanggalin po natin itong guys ang suspension bushing yan guys, oh. Yan. Gumagalaw na guys, oh. Ito guys, suspension bushing. Tapos ito guys ang sa likod niya guys. Ito guys, tanggalin ito guys, bushing. Yan. Samahan nyo guys kung paano magtanggal po. Salamat. Alis. Alis pa, alis. Ayan o. Balik. Tapos sa asin. Ini, yang lining, break pa. Bos, kami lang sa timong Bos. Sa vlog imong sa vlog. Ada guys, ito. Ito guys, tanggal na guys, tanggal na yung axle guys, ito. Para natin guys. Apata pa natin. Ito. Grabe na. Tapos guys, itong suspension guys, papalitan natin ito guys, itong bushing dito. Itong bushing guys, dalawang bushing. Palitan po natin guys. Guys, wala. Jangan like sama sekali. Guys, ito guys, tanggal natin guys suspension guys. Okay, so. Kailangan guys ng guys,
suspension na bushing guys. Oh, ito. Grabe na guys, wala na. Tapos yung suspension dito guys, hinugot na natin guys. Tapos ito guys, yung ano guys, yung outer na axle bolts. Palitan na guys kasi ano na. Pagit na guys. Punit na guys, punit na. Yan. Samahan nyo guys kung paano po magbalik mamaya po. Salamat. Ay guys, ito ko guys kung paano magtanggal ng axle bolts guys ito. Ito ko nyo guys kung paano magtanggal po. Ayan guys, natanggal na guys oh. Yan ang kabilis matanggal guys ng axle bolts. Thank you guys, thank you. Ayan guys, napalitan na natin guys ng ano, axle bolts. Ayan. Tapos yung suspension bushing guys ito. Suspension arm bushing. Ngayon guys, sasamahan nyo guys kung paano magkabit po nito. Ano po? Tara guys, samahan nyo po. Ito guys, yung una natin kabit guys, yung suspension guys. Pinatan yung bushing. Unahin natin ito guys, tapos isunod natin guys yung axle guys. Samahan nyo guys kung paano magkabit nito po. Guys. Next guys, na ikabit natin guys ay ang axle. Ikabit natin ito guys. Ito guys. Ito yung axle ikabit natin. Ito guys, ikabit na po natin ito. Samahan niyo ako guys. Tapos ito guys, dito. Guys. Yan nakasimple guys sa lagay dito guys ng ano, ng axle. Yan. Tapos guys, akit ito guys. Nakabati guys yung ano guys, yung ball joint ng ano, ito sa ball joint guys sa spindle. Ngayon guys, ikabit yung tie rod ano guys, ikabit natin guys yung tie rod end na guys. Pinakasimple guys magkabit guys. Yan. Guys. Harap. Okay. Baru mana ya? Ini kan mana? Dengan guys, sayang sa stabilizer.
Okay, so, yung dati guys, itong stabilizer. Ano yung kamay? Kita guys yung ano guys, yung next natin. Guys, nakalagay yung mga stabilizer, busing. Guys, iba't yung axle. Natak siya guys, no? Yan. Guys. Guys, Guys, yung ano guys, yung nut sa axle. ano po? Pino. Pino boss. Tumal yung ano? Pino boy. Manay. Pino po. Pino. Yun guys, napalitan natin guys yung ano guys. Itong axle bolts. Tapos itong suspension, bushing. Yan lang guys, kasimple guys magtanggal at kabit guys. Thank you very much guys. Thank you for watching.